Hi guys, welcome back sa panibagong video tutorial natin. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung Every Proxy. So ito yung apps na to. Makikita to sa Play Store. So unang step, open nyo lang yung data. Tapos gamitin nyo yung kahit anong VPN guys. So ang gamit ko dito is RTunnel. Shoutout sa may-ari nito RTunnel, ang lakas. So open nyo lang, start. Pag connected, so back tayo sa home at i-open nyo din yung hotspot nyo. So hotspot, sana yung hotspot, ayun. After nyan, home ulit, i-click nyo ulit yung Every Proxy. So dito, i-click nyo lang yung HTTP. So ganyan yung itsura nya guys. So meron ditong expose via address. So ang pinili ko dito is 192.168.143.11. So iba-iba yung IP address natin sa Every Proxy guys. Pinakamahalaga yan. So i-copy nyo yan at i-copy nyo din yung port 8080. Okay. So ito yung setup. So ito yung isa kong cellphone. Sa isang cellphone naman i-hotspot nyo guys, punta lang kayo sa Wi-Fi setting. So nandito na ako sa Wi-Fi setting, nirekta ko na. So i-open nyo lang, nalaglag tuloy yung cellphone ko. I-open nyo lang. So na-connected na yung hotspot ko guys, dun sa Every Proxy. Connected na yan. So kung i-setup nyo, i-open nyo yung Wi-Fi setting, i-click nyo lang to guys. Yan. So magiging ganito siya. Ang hanapin nyo lang dito guys is yung proxy manual. So yung proxy manual, click nyo lang yung proxy, tapos click nyo yung manual. So gaya nga ng sinabi ko dun sa Every Proxy, ang mahalaga dun yung IP address. So yung IP address ilalagay nyo dito sa hostname. Okay? Yung mga number na nakita nyo dun sa Every Proxy. So pati yung port, kung anong port na lumabas dun sa Every Proxy nyo, ilalagay nyo lang dyan sa port. Okay? So connected na to guys. So i-save nyo lang. Kapag na-set nyo na yung IP address nyo dun sa Every Proxy at saka yung port, i-save nyo lang. So dapat magiging connected siya. Hindi siya internet, magiging connected siya. So itong cellphone ko na isa, overall na to is connected na siya sa Every Proxy ko. So i-try natin YouTube. So yun, connected guys. Diba? So search natin Team Freenet PH. So napakalakas niyan guys. Every Proxy lang yan guys. So try natin ulit yung Chrome. Naka Every Proxy lang yan guys, hotspot lang yan. So, Crunchyroll. Buhay pa kaya yung Crunchyroll ko? Parang di natabuhay yung Crunchyroll ko So yung buhay pa no. So hindi na siya premium. Tanggal na siya sa premium. So pwede rin siya kahit anong apps guys. Like na Shopee. Mag-open yan guys. Kahit anong apps, kahit games pwede siya. COC, recommended ko lang sa malakas to sa COC. Tsaka ML. Depende yan sa DNS nyo. Tsaka access point ng cellphone nyo. Okay guys. So yun lang guys. Sana may natutunan nyo lang yung pag-setup ng Every Proxy. Yun lang yung matutulong ko sa inyo. Salamat guys.